So, ito naman guys. So kakain naman tayo guys. So tapos na tayo guys magluto guys. Kaya naman tayo kakain naman guys. Ayan. So guys, paki-subscribe naman po ng ating YouTube channel pa-help naman po. Junior TV Vlog. Ayun. So, paki-comment po kung taga saan po kayo nang malaman ko po kung saan naabot po ang aking video. Ayan po, sasandukin ko na po ang aking kanin. Guys, kita nyo ba? Ayan. Guys, so, ayan, dami guys, dami guys. Tapos ito na guys ang ating ulam guys. Guys, tilapia, laki. Ason, kain. Ayan guys, yeah. Dami. Ayan. Bukbang. Okay. Ayan guys, ayan. So, kaiba talaga guys pagka bagong luto guys. So, kalamansan ko lang guys yung sabaw. Ayan guys, kain po tayo mga idol. So, talagang sarap ito idol. Mga idol, ito na tayo sabaw. First bite guys, okra.